পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলার জবাব অপারেশন সিঁদুর। মধ্যরাতে পাক জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা ভারতের। পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9 জায়গায় জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দিল ভারতীয় সেনা। তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জৈশ-ই মোহাম্মদ পরিচালিত 3টি জঙ্গি ঘাঁটিও রয়েছে। এই অভিযানে নিকেশ হয়েছে মাসুদ আজহারের পরিবারের 14 জন সদস্যের। জানা যায় 25 মিনিটের অপারেশন সিঁদুর, আর তাতেই কাঁপুনি ধরে গিয়েছে পাক ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনগুলির। তবে শুধু অভিযান চালানোই নয়, বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, ছবি সহ গোটা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলেন দেশের 2 বীরাঙ্গনা, কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ভূমিকা সিং। কর্নেল সোফিয়া কুরেশি জানালেন, পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলার বদলা নিতেই অপারেশন সিঁদুর অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানে 9টি জঙ্গি ঘাঁটিকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। এই অভিযানে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জঙ্গি ঘাঁটিকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বুধবার ছবি সহ গুড়িয়ে দেওয়া জঙ্গি ঘাঁটির তথ্য পেশ কর্নেল সোফিয়া কুরেশির। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तौयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। नाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। পাশাপাশি পাকিস্তানে স্থিত সরচল, মেহমুনা জায়া, বাহুবলপুর এবং মুরিদকে জঙ্গি ঘাঁটিতেও এই অভিযান চালানো হয়েছে। पहला सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा मेहमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। তার দাবি, এই অভিযানে পাক সেনার কোনো ঘাঁটিকে নিশানা করা হয়নি। সেই সঙ্গে ঘটনায় অসামরিক ব্যক্তিদের হতাহতের কোনো খবর নেই। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। অন্যদিকে উইং কমান্ডার ভূমিকা সিং জানান, এই অভিযানে অসামরিক ব্যক্তিদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে এই আঘাত হানা হয়েছে। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families.
9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. India has demonstrated considerable restraint in its response. There will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. অর্থাৎ পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিগুলিই এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল, যা ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, উরি ও পুলওয়ামা জঙ্গি হামলার পর ভারতের তরফে কড়া প্রত্যাঘাত করা হয়েছিল, যদিও বিরোধীরা দেশের সেনাবাহিনীর এই অভিযানের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ছাড়েনি। তাই এবার ছবি সহ অভিযানের যাবতীয় তথ্য প্রমাণ তুলে ধরে বিরোধীদের পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়া হলো বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ক্যালকাটা নিউজ।